So guys, 30 dito tapos 40 dito. May 17 din ito. 17 per kilo. 25. Ito 25. 30. What is this, candy or chocolate? Chocolate? 3 pieces, buddy. One more. Chocolate ito guys, oh. Ganong kilo nito? One more. One more? Yeah. Chocolate. One piece. 150. So ang dami. No problem. Ang dami. Price, ha? Mapino pera. So guys, titikman ko ito kasi alamin ko siya kung chocolate or candy. Nutella sensei? Yeah. Aywa. Chocolate nga guys. Ada palam oil free. Chocolate nga guys, oh. Not problem eating. This Alatul. Ada good. free taste. Free test. Ayan. How much this one? 15 15 1 kilo. 115 kilo. Bula-bulahin natin siya. Sim. Masarap. Ada good, ha? Lasang chocolate. Snacker, ha? Awari? Snacker sensei, ha? You eating no problem. 15 real guys. 1 kilo. Ito. Pwede i-mix. Pwede pala i-mix guys. Yan. Pero magkaiba-iba ka kung... Ha? Pero pwede siguro kasi isa lang lang. Yan yung price. Ba't itong price? 30. So ito pala. Ay hindi. Ito. Ang dami guys, oh. Ito yung pampasalubong. May 40, 23, so depende sa mga chocolates na gusto. 25, 30. Ayan. Ito pwedeng i-mix. 17 kilo. Thank you for watching guys.